आगे बढ़ते हुए आगाह करें, फैसलाबाद के नल बीमारियां उगलने लगे। गुलाम मोहम्मद आबाद के मकीन सीवरेज और ज़्यादा पानी पीने पर मजबूर हो गए। वासा की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहरी जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर। गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में पीने के साफ पानी में सीवरेज का पानी आने लगा। खवातीन कहती हैं बच्चे बड़े बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक साल से जायद का वक्त गुजर गया है। कई बार दरखास्त देने के बावजूद यही हाल है। इलाका मकीन कहते हैं वजू करने के लिए भी पानी नहीं होता। नमकीन पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। गंदे पानी ने जीना मुश्किल कर दिया है। कई दिनों से चल रहा है, ना पानी नहाने के लिए ना वजू करने के लिए होता है, कपड़े धोने के लिए भी बैठे रहते हैं। तो ये इससे बड़ा बीमारियां फैल रही हैं, पेट की मराज की बीमारियां, बहुत सारे बच्चों को वॉमिटिंग का मसला हो रहा है। ये तकरीबन एक साल से ये सिलसिला जारी है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। ठीक है, वैसे ये कहते हैं कि बीमारियों से बचे, डेंगू वायरस से बचे। पीने वाले पानी में गटरों का पानी शामिल होकर आ रहा है। हमारी दरख्वास्त है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए। बहुत मुश्किल ज़िंदगी चल रही है हमारी। इतना गंदा पानी आ रहा है, कल रात तो 2 बजे तक पानी गंदा आता रहा है। बहुत मुश्किल से अक्सर हमारी नमाज भी रह जाती है वजू की वजह से, पानी ही नहीं होता। दूसरी जानिब वासा के डायरेक्टर वाटर कामरान काहलो का कहना था गुलाम मोहम्मदाबाद की तरफ से आने वाली शिकायत को मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने सार्फिन से दरखास्त की है कि ऑफ टाइम में पंप्स का इस्तेमाल न किया जाए ताकि बेवक्त आने वाले गंदे पानी से बचा जा सके। हमारी मेरी गुजारिश है तमाम शहरियों से कि काइंडली ये जो सप्लाई आवर्स हैं इसके अंदर आप पानी वासा का जो है ना वो लें, और जो ऑफ आवर्स हैं उसमें काइंडली जो है ना वो पंपिंग से अवॉइड करें। बाकी हमारी जो ग्रेविटी के साथ जो है ना पानी आ रहा है शहर में, तो उसमें पंपिंग ना करें काइंडली। गुलाम मोहम्मदाबाद सिविल क्वार्टर के इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया और वासा से मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पीने के साफ पानी के नलकों में गंदे पानी की आमेजिश। वासा के डायरेक्टर वाटर कामरान काहलू की अनोखी मंतक। पानी की लाइन्स मुरम्मत करने की शिकायत का नोटिस तो लिया, लेकिन साथ ही मकीनों को ऑफ टाइम में वाटर पंप्स ना चलाने का मशवरा भी दे डाला। ये हमारी मेरी गुजारिश है तमाम शहरियों से कि काइंडली ये जो सप्लाई आवर्स हैं इसके अंदर आप पानी वासा का जो है ना वो लें, और जो ऑफ आवर्स हैं उसमें काइंडली जो है ना वो पंपिंग से अवॉइड करें। बाकी हमारी जो ग्रेविटी के साथ जो है ना पानी आ रहा है शहर में, तो उसमें पंपिंग ना करें काइंडली। एक्सपोर्टर्स को बिजली पर सब्सिडी वापस मिल गई। सनती सेक्टर के लिए 42 रुपए वाला बिजली का यूनिट फिर से 20 रुपए का हो गया। हुकूमत ने वादा वफा न किया तो एक्सपोर्टर्स को हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स को 1 जून तक 20 रुपए बिजली यूनिट का नोटिफिकेशन किया था। 1 मार्च से बिजली सब्सिडी वापस लेने पर एक्सपोर्टर्स का अदालत से रजू करना, हाई कोर्ट ने केस का फैसला होने तक हुकूमत को रिलीफ वापस लेने से रोक दिया। एक्सपोर्टर्स को फी यूनिट 120% महंगा कॉस्ट कर रहा था, जिससे आलमी ऑर्डर्स की कॉस्टिंग में एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात दरपेश थी। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से नोटिफिकेशन जून तक है का नुक्ता अदालत में उठाया गया था, जिस पर अदालत ने केस का फैसला होने तक साबका कीमत पर बिलिंग करने का कहा। चेयरमैन PHA में ख्वाजा अमजद कहते हैं कि हुकूमत का पॉलिसी देकर उसको मुअत्तल करना ठीक नहीं, इस तरह मजीद मौशी नुकसान होता है। वो लाइन लॉसेस जहां वो 60% या 40% लाइन लॉसेस वो सबको इन जनरल अप्लाई किए जाएं। फैसलाबाद वालों का क्या कसूर है कि वो पूरा बिल दे रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, वक्त पर दे रहे हैं, तो वो क्यों उनका के जुर्म की सजा भुगते हैं। एक्सपोर्टर्स को 20 रुपए वाला यूनिट 42 रुपए में पड़ने से पुराने ऑर्डर्स की लागत में इजाफा हो गया था। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। पेट्रोल डीजल सस्ता होने पर आवाम और ताजिर बरादरी खुश। ईंधन की कीमतें कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स के किराए कम ना हुए। महंगाई की मारी आवाम के लिए पहला रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता करने के फैसले का ताजर बरादरी ने खैर मकदम किया है। कहते हैं हुकूमत का आवाम को रिलीफ देना अच्छा इकदाम है, मगर पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट तो कम किया, लेकिन जितनी आवाज़ दी थी उतना उन्होंने कम नहीं किया। रिलीफ मिला ज़रूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। कम से कम 200 से कम पेट्रोल आए तो फिर कोई जो मजदूर बंदा है या उसको कोई फैसिलिटी मिलेगी। गवर्नमेंट का ये अच्छा इकदाम है, इसमें रिलीफ कुछ दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये इतना इकदाम नहीं है कि किसी गरीब आदमी का चूल्हा जल सके, उसको कुछ रिलीफ मिल सके। मैं वज़ीर ख़जाना साहब से अपील करते हैं आवाम की से कि इसको मज़ीद कम करें। पेट्रोल 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ता है ना, तो ये किराया 50 रुपये तक ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर पेट्रोल 20 रुपये 30 रुपये तक भी कम हो ना, तो ये किराया बरकरार रहता है। जब तक इनको DC हज़रात या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है ना वो आके ना इनको चेक करे तो किराए में कमी नहीं आती।
दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक न पहुँच सके। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वाज़िया कमी, मगर बस मालकान ने अभी तक किराया कम न किया। फैसलाबाद से जंग का किराया 340 रुपए, लाहौर का 530 रुपए ही वसूल किया जा रहा है। गोजरा 250, तोबा 320, मुल्तान 1000 और सियालकोट के लिए 840 रुपए का किराया लिया जा रहा है। शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर फौरी किराया बढ़ाने वाले कीमतें कम होने पर खामोश हो गए। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के समरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इकदाम करे। हमारे मुसाफिर जो दूर दूर दराज से आते हैं वो बड़े परेशान होते हैं किराया ज़्यादा होने की वजह से। अब जबकि रात का किराया भी कम हुआ है, अब अभी तक कोई ऐसा नहीं कि किराया कम हो, बल्कि वो ही किराया बरकरार है, बल्कि वो ज़्यादा ही लेते हैं। 600-700 रुपया साड़ी दिहाड़ी है। मैं खुद झंग दा रहने वाला, झंग दा किराया इत्थों तकरीबन 300 तो 350 रुपया लै रहे हैं, वो भी झंग बड़े बाईपास ला देना। हम बहुत खुश हैं, जो डीजल में 30 रुपए किया है ना, उसका ज़िमींदारों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और बड़ी बसों को, छोटे मुसाफिरों को, इसलिए ये बहुत अच्छी किया है। बाकी पेट्रोल में भी किया है, अगर कुछ और कर देते तो चलो मोटरसाइकिल वालों को भी फ़ायदा हो जाता। वो तो लाजम है, जैसे पेट्रोल के साथ हर चीज़ बढ़ती है। हाँ जी, ऐसे ही पेट्रोल कम हुआ है तो हमें चाहिए कि सारी चीज़ें में भी थोड़ी थोड़ी कमी करनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरी हो या कारोबारी हजरात सब की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है, मगर पेट्रोल सस्ता होने के समरात आवाम तक नहीं पहुंच रहे, जिसके लिए इंतजामिया को तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बेग और फसी हैदर के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करें सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर की। तोबा टेक सिंह आमद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राइवेट लेबॉर्ट्री की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह का दौरा किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशी महमूद ने ब्रीफिंग दी। एमएस डॉक्टर इल्ताफ हुसैन भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने अस्पताल में प्राइवेट लेबॉर्ट्री की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया और प्राइवेट क्लिनिक में टेस्ट करवाने पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना करते हुए मरीजों की इयादत भी की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। हमने जो है तकरीबन 300 के करीब अल्ट्रासाउंड मशीनें प्रोवाइड कर दी हैं। तमाम जेलों के 43,000 कैदियों का हमने ये सारी टेस्टिंग की है। इसके अलावा पिछले हफ्ते हमने एक हफ्ता मनाया था, उसमें 3.5 लाख लोगों का किया है। आजकल हम पुलिस का कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, सुबह में 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें मराकज़ सेहत को दी हैं। पंजाब की 45 जेलों में 52,000 कैदियों के टेस्ट किए गए। अद्वियात की कमी को पूरा किया जाएगा। सुबह भर में पुलिस मुलाजिमीन का मेडिकल चेकअप और मुफ्त इलाज मुआवजा जारी है। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी इस हॉस्पिटल की वो थी बच्चों का वार्ड। सच्ची बात है, इतना ज़बरदस्त वार्ड, इतना अच्छा सेटअप, जिसके लिए मैं इनकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह मैं वार्डों में गया हूँ, मरीज जनरली मुतमईन ही नजर आए, किसी को ऐसा मसला नहीं हुआ। बाकी जो है थोड़ी सी इनकी लेबॉर्ट्री को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक्सरे में भी काम ठीक, जनरली काम ठीक ही था, मैं मुतमईन जा रहा हूँ। सूबाई वज़ीर सेहत ने DHQ अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। फैसलाबाद डिवीजन में तरक्याती कामों की तकमील। पंजाब की निगरान हुकूमत ने फंड्स फ्राहम कर दिए। फैसलाबाद की सुनी गई 1 साल से तामीर और मुरम्मत के फंसे फंड्स जारी कर दिए गए। फंड से लेबर डिपार्टमेंट और लेबर हाल की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मंसूबा 6.5 करोड़ रुपए से मुकम्मल होगा, जबकि मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। उधर निगरान हुकूमत ने जंग बकर रोड के लिए 17 करोड़ रुपए से जायद के फंड जारी कर दिए। इसके बाद सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। निगरान हुकूमत ने 17 करोड़ 43 लाख रुपए जारी किए हैं। अयूब चौकता अलीबाद सड़क की तामीर का काम लंबे अरसे बाद शुरू किया जाएगा। 2 रोया बखर रोड पर बेस और सब बेस बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। डिवाइडर्स और ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए भी काम का आगाज कर दिया गया है, जबकि बरसाती नाले की तामीर के लिए भी खुदाई शुरू हो गई है। फैसलाबाद डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फराहमी पर शहरियों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया है। बात करें फैसलाबाद डिवीजन में मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। डिवीजन की कुल आबादी 1,56,07,910 हो गई है। फैसलाबाद डिवीजन में मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। डिवीजन की कुल आबादी 1,56,07,910 हो गई। आबादी में 14,22,678 नफूस का इजाफा हुआ। गुज़श्ता मरदमशुमारी की निस्बत घरेलू यूनिट की तादाद में भी 3,21,675 घरों का इजाफा हुआ है। डिवीजन में घरों की तादाद 25,14,719 हो गई। आबादी में इजाफे के हवाले से फैसलाबाद की तहसील सदर 2.2% के साथ पहले नंबर पर है। पहली डिजिटल मरदमशुमारी में जंग की आबादी में 2,53,000
30,682 अफराद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तहसील जंग आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है। जंग की आबादी 29,96,315 हो गई। तहसील जंग की आबादी 15,93,922, शोरकोट 6,03,936 हो गई। अहमदपुर सियाल की आबादी 4,73,848, 18 हजारी में 3,24,619 रही। जंग में 4,93,253 घरेलू यूनिट रही। जिला जंग में मजमूई तौर पर 66,408 घरों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिला जंग की आबादी में इजाफा 1.49% रिकॉर्ड किया गया। नई मर्दमशुमारी में टोबा टेक सिंह की आबादी 23,60,672 तक जा पहुंची। आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.25% रहा। 2017 की मर्दमशुमारी में आबादी में इजाफे की शरह का तनासुब 1.59 रहा। घरों की तादाद में 14.23% इजाफा हुआ है। नई मर्दमशुमारी में 1,778 ब्लॉक्स में 3,86,219 घरानों को रजिस्टर किया गया। चिन्योट की आबादी में 1,51,654 अफराद का इजाफा हुआ है। जिला चिन्योट की आबादी 15,20,313 हो गई। तहसील चिन्योट की आबादी 6,10,119 नफूस पर मुश्तमिल है। तहसील बुआना की आबादी 4,15,110 अफराद पर मुश्तमिल है। तहसील लालिया की आबादी 4,95,085 नफूस पर मुश्तमिल है। जिला चिन्योट में आबादी में इजाफा 1.78% की शरह से हुआ। बिजली बचाओ मुहिम तवानाई प्लान में फैसलाबाद भी शामिल। तवानाई प्लान के लिए शहर भर के सरकारी इदारों को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। कम्प्लेक्स को सोलर पर मुंतकिल करने पर 40 करोड़ से जायद का तखमीना लागत लगाया गया है। जुडिशियल कम्प्लेक्स जड़ावाला में सोलर एनर्जी सिस्टम पर 9 करोड़ का तखमीना लगाया गया। जुडिशियल कम्प्लेक्स समुंदरी में सोलर एनर्जी सिस्टम पर 6 करोड़ 10 लाख लागत आएगी। जुडिशियल कम्प्लेक्स दांदलेवाला में सोलर एनर्जी सिस्टम पर 7 करोड़ 77 लाख लागत आएगी। कम्प्लेक्स में 300 तक 350 किलोवाट सोलर सिस्टम की तनसीब होगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तखमीना लागत चीफ इंजीनियर को अरसाल कर दिया। महंगी बिजली की बचत सोलर पैनल सार्फिन में नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ने लगा है। महंगी बिजली की बचत के लिए सोलर पैनल सार्फिन में नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ने लगा। फेस्को ने नेपरा की मंजूरी के बाद 4,532 सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलत दे दी। 4,110 सार्फिन को 25 किलोवाट तक और 422 सार्फिन को 25 किलोवाट से जायद लोड की नेट मीटरिंग की सहूलत दी गई है। इस हवाले से सार्फिन का कहना है कि नेट मीटरिंग से महंगी बिजली से छुटकारा मिल गया है। नेट मीटरिंग के इस्तेमाल से जायद बिजली फेस्को को बआसानी फरोख्त की जा सकती है। जो भी लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनको चाहिए कोई ऐसी अप्रूव्ड कंपनी हो जो पीईसी, एसईसीपी और नेपरा एईडीपी से अप्रूव्ड हो, जिनके पास लाइसेंस होते हैं। आज फेस्को ने इसको अप्रूव किया है तो हमारा बिल पहले जो आ रहा था 3-3, 4-4 लाख आ रहा था, 17 लाख तक भी गया, तो वो हमारा बिल तो ज़ीरो हो जाएगा। अभी इसका हमें फ़ायदा है। और हमारा तकरीबन एस्टिमेशन जो हमने निकाला, एस्टिमेटेड जो है कि 3 साल के अंदर हमारी रिकवरी हो रही है। फेस्को हुकाम का कहना था कि नेट मीटरिंग के रुझान में इजाफा हो रहा है। सार्फिन को नेट मीटरिंग की सहूलियात मुकम्मल फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। निगरान पंजाब हुकूमत का अक़लियती ख़वातीन के लिए एहसन इक़दाम, इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम और वज़ारत इंसानी हकूक़ पंजाब ने अक़लियती ख़वातीन का डाटा मांग लिया। हुकूमत का अक़लियती ख़वातीन के लिए एहसन इक़दाम, इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम, वज़ारत इंसानी हकूक़ पंजाब ने अक़लियती ख़वातीन का डाटा मांग लिया। फैसलाबाद डिवीजन की 3,41,000 अक़लियती आबादी में से मुस्तहिक़ ख़वातीन का डाटा तलब किया गया है। जिला फैसलाबाद की 2,65,000 अक़लियती आबादी में से मुस्तहिक़ यतीम, बेवाओं, माजूर ख़वातीन का डाटा मांग लिया गया है। टोबा टेक सिंह की 66,000 अक़लियती आबादी में से मुस्तहिक़ ख़वातीन का डाटा तलब किया गया। वज़ारत इंसानी हकूक़ ने कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया। दूसरी जानिब निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों की फलाह के लिए इक़दाम जारी हैं। महकमा लेबर ने जंग में 40 घरानों को मैरिज ग्रांट फ्राहम कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर सकलैन अब्बास ने फी घराना 1-1 लाख रुपए की रकम के चेक तकसीम किए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर सकलैन अब्बास का कहना था कि हुकूमत पंजाब और सेक्रेटरी लेबर के विजन के मुताबिक मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अक़लियती और मजदूर रहनुमाओं ने हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहा। यहाँ बात करें सदाकत लिमिटेड और बुहू के इश्तराक से फैसलाबाद में सप्लायर एक्सपो का इनेकाद। बैनुल अक़वामी ऑनलाइन ब्रांड $1 अरब के ऑर्डर देने का ख्वाह है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं ऐसे इक़दाम बरामदात बढ़ाने के लिए खुश आइंद हैं। Seen lots of new manufacturers and looking at all the new fabrications, the denim, the jersey. It's really exciting. Do you think that the latest fashion of world, Pakistan is going according to that and making product according to that? Without doubt. I think what I've found here is some new techniques, new washes that you just can't get anywhere else. So it's been hugely inspiring, like I said. चेयरमैन और टॉप लीडरशिप यहाँ पे आई है
اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ جو ہمارے SME انٹرپرینورز ہیں ان کو ڈائریکٹ انٹریکشن کا کسٹمرز کے ساتھ موقع ملا ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ بوہو گروپ جو ہے وہ ملٹیپل پروڈکٹ کیٹیگریز میں پاکستان سے بائنگ کر رہے ہیں، اور بھی چیئرمین نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسے 10 ٹائمز بڑھائیں گے، کیونکہ پاکستان موسٹ کمپٹیٹیو ہے۔ یہ پورے سال بائنگ کریں گے، یہ کوئی ون ٹائم بزنس نہیں ہے، یہ فاسٹ فیشن ہے۔ انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے پاکستان کی صنعت کے اوپر، پاکستان کے اوپر، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر سال پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے ایکسپورٹس میں وہ بڑھے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حکومت پنجاب کا اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل اقدام، محکمہ ہیلتھ اور اسپیشل ایجوکیشن کے اشتراک سے اسپیشل بچوں کی صحت کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ ہیلتھ اور اسپیشل ایجوکیشن کے اشتراک سے نابینا، قوت سماعت سے محروم اور دیگر فزیکل معذوری کے علاوہ ذہنی طور پر کمزور اور نادرہ میں رجسٹرڈ ضلع بھر کے اسپیشل اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ اسپیشل بچوں کے لیے لگائے گئے طبی کیمپ میں مختلف امراض کے ماہر 5 ڈاکٹرز کی ٹیم کی نگرانی CO ہیلتھ نے کی۔ کیمپ میں بچوں کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا۔ اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کے کولیبریشن کے ساتھ اور پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا جا رہا ہے، جس میں جتنے اسپیشل بچے ہیں جن کو کوئی ویژول ایشوز ہیں، جن کو ہیئرنگ ڈسیبلٹیز ہیں یا کوئی فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں، ان کو ہم ان کے سکولز میں جا کے اسکرین کر رہے ہیں، اور تقریباً 500 کے قریب بچے ہم نے جو ہے نا ابھی تک اسکرین آؤٹ کر لیے ہیں۔ ضلع بھر میں 500 سے زائد بچے اسپیشل ایجوکیشن اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، جن کا مکمل ڈیٹا بھی صوبائی محکمہ ہیلتھ کو آن لائن بھجوایا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بلوچ، سٹی 41 لالیاں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال کرنے کے احکامات، جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کی کوششوں سے روٹری کلب نے 7 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کی منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا شہریوں کو صاف پانی فراہمی کا بڑا منصوبہ۔ جھنگ میں واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے روٹری کلب کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔ روٹری کلب جھنگ نے 7 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کی حامی بھر لی۔ روٹری سے ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ یہ فوری طور پہ ہم اس کو RO پلانٹس کو بھی فلی طور پہ ایکٹیویٹ کریں گے پراپرلی، اور ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو فنکشنل بھی وہ لوگ خود کریں گے، اور 17 کے 17 جو ہے ہم ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ گورنمنٹ، سرکار اور پرائیویٹ لوگ مل کے اس کی مانیٹرنگ کر سکیں۔ بحالی اور دیکھ بھال کا کام روٹری کلب کے سپرد، جبکہ مانیٹرنگ کے لیے ضلعی انتظامیہ طریقہ کار وضع کرے گی۔ روٹیرین باسط گیلانی اور عمر خان نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ شہریوں نے اس اقدام کو سراہا ہے۔ اگر یہ فلٹر بحال ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، ہم لوگ پانی یہیں سے بھر لیا کریں گے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ کوئی فلٹر بھی نہیں ہے جہاں سے ہم لوگ پانی وغیرہ لا۔ گرمی میں پانی کی بڑھتی طلب کے پیش نظر شہریوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو جلد فعال کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ ڈچکوٹ کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، آن لائن روزگار اور کاروبار کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے فری لانسنگ کورسز کا آغاز کر دیا۔ فیصل آباد شہر کے علاقے ڈچکوٹ کے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، آن لائن روزگار کے لیے بدل و تقدیر کے نام سے ڈچکوٹ شہر میں فری لانسنگ کورسز کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان بزنس فورم کے صدر محمد اعجاز تنویر نے افتتاحی سیمینار کی صدارت کی۔ کہتے ہیں نئی نسل کو آن لائن روزگار کمانے کے قابل بنانے کے لیے 1 ماہ کا کورس کروایا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ایک فیکٹری یہاں ہم بنانے پلان کر رہے ہیں، جہاں مشینری ہوگی، لوگ آئیں، اپنی سبزیاں لائیں، اپنے مٹر لائیں اور وہ وہاں پیک کریں اور اس کو پھر ہم مارکیٹ کریں۔ تو یہ 2 پروجیکٹ جو ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس میں ہمارے ممد و معاون بنیں۔ سیمینار میں مختلف ڈیجیٹل کمپنیوں کے CEO شریک ہوئے اور اپنے آئیڈیاز سے طلباء کو آگاہ کیا۔ شرکاء نے بتایا کہ کس طرح پڑھے لکھے نوجوان بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اچھا روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نوکری دینے کے قابل بھی بن سکتے ہیں۔ IT کی جتنے جو کورسز آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کوڈنگ، پروگرامنگ، روبوٹکس، اس چیز کے اوپر ہم نئی نیکسٹ جنریشن کو تیار کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ڈالرز ہیں، جو ریمیٹنس ہیں، وہ پاکستان آتی ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، ہم ڈالرز میں کماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو، نئی نسل کو، آنے والی نسل کو نوکریاں فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو ہائر کیا، آپ نے ایک کلائنٹ کا کام اس کو دے دیا، آپ نے ایک اور کلائنٹ پکڑ لیا، آہستہ آہستہ آپ کی ٹیم بڑھ رہی ہے، آپ نے 4 5 10 15 لوگ ہائر کر لیے ہیں اور آپ نے آہستہ آہستہ کلائنٹ بڑھانا شروع کر دیے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس ابھی وقت ہے، عمر ہے آپ کی، اور آپ نے آگے آ کے کچھ کام کرنے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کوئی اپنے علاقے کے آدمی کو وہاں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں یا کالج میں دیکھتا ہوں۔ ڈچکوٹ شہر کے لیے اتنے بڑے پروگرامات کو آغاز کیا تاکہ ڈچکوٹ کی یوتھ
رچکوٹ کی تاجر برادری، رچکوٹ کے ذرائع سے وابستہ لوگ ان سے منسلک ہوں اور سکلز کو حاصل کریں۔ بدل و تقدیر کے نام سے شروع ہونے والے پروجیکٹ سے تاجروں کے کاروبار کو ڈیجیٹل اور نوجوانوں کو آن لائن روزگار کمانے کے قابل بنایا جائے گا۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ ضلعی انتظامیہ جھنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشاں، شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے یونیورسٹی آف جھنگ کے فائن اینڈ آرٹ ڈپارٹمنٹ کی طالبات بھی میدان میں آ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے جھنگ شہر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پہلے مرحلے میں سرکاری عمارتوں کی دیواروں کو وائٹ واش کیا گیا، اب باری تھی ان پر خوبصورت نقش و نگاری کی، جس پر یونیورسٹی آف جھنگ کے فائن اینڈ آرٹ ڈپارٹمنٹ کی طالبات نے ذمہ داری سنبھال لی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا شہر ہے اور ہم اسے خوبصورت بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہیں۔ ڈی سی جھنگ کی طرف سے ہم لوگوں کو پروجیکٹ دیا گیا یونیورسٹی آف جھنگ کو۔ بیسیکلی ہم لوگ گورنمنٹ کی دیواروں سے ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس میں ہم پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ رنگوں کی مدد سے اپنے جھنگ کو خوبصورت بنائیں۔ اس میں جتنا بھی میٹیریل ہے اور جو چیزیں بھی ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں ڈی سی نے پرووائڈ کی ہے اور ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شہر کو خوبصورت بنائیں۔ طالبات کا مزید کہنا تھا کہ اپنے شہر کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنے کلچر اور تاریخی عمارتوں کی عکاسی کریں گی، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، ہمارے لیے پردے اور سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کیے ہیں۔ ہم لوگوں کو موقع دیا گیا یونیورسٹی کی والز کو ڈیکور کرنے کا۔ ہم لوگوں نے پاکستان کی جتنی بھی فیمس آرکیٹیکچر بلڈنگز ہیں ہم لوگوں نے ان کو اتارا ہے کہ تاکہ وہ خوبصورت لگے والز، اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں فیسلٹیز چاہیے تھیں، ہمیں پردہ، ہمیں سب کچھ، ایون فینس، پانی کی چیز کی کمی نہیں ہونے تھی۔ ہم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں کام کرنے میں۔ پہلے مرحلے میں سرکٹ ہاؤس کی بیرونی دیوار پر طالبات دلکش رنگوں کے ساتھ پینٹنگ بنانے میں مصروف نظر آئیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہریوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں گرمی کا توڑ نکال لیا، نہر کنارے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کے لیے نہر ایک پرسکون پناہگاہ ہی نہیں، پکنک پوائنٹ بن گئی۔ نہر گرمیوں میں نہانے والوں کے رش کے باعث سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگتی ہے۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے بچے، بوڑھے، جوان ہی نہیں، کئی فیملیز بھی نہر کنارے پہنچ جاتی ہیں۔ نوجوان دوستوں کے ساتھ نہر میں نہاتے اور ہلا گلا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں نے نہر کنارے دوستوں کے ساتھ کھانے پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے۔ گرمی بہت سی، دوستوں کے نال پلان بنا چلو نہر تے نہاؤن چلیے، اس وجہ تو اسی نہر تے نہاؤنا ہے۔ ٹھنڈا پانی سی تے ہن ساری دوپہر اتنے گزارا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے دوستوں کے ساتھ پلان بنایا اور نہر پر نہانے آ گئے۔ دوپہر کا ٹائم نہر پر گزاریں گے اور دوستوں کے ساتھ ہلا گلا بھی کریں گے۔ گرمی کی شدت تو بڑھتی جا رہی ہے، ہم آئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تیرے بیٹھے تھے، دوست آ گیا کہہ رہے کہ نہر سے جانا ہے، اسی پھر نال ہی پلان بنایا، موٹر سائیکل چکیاں سے سیدھا نہر سے آ گئے۔ ذاتی طور تے دین یہ ہے کہ بندے نے انجوائے کرنا چاہیے۔ شہریوں نے نہر میں نہاتے ہوئے ممکنہ ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے انتظامیہ سے سیفٹی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ مہنگائی کے طوفان سے پرندے بھی غیر محفوظ، فیصل آباد میں پرندوں کی خوراک کی قیمتوں میں بھی کمی ہو گئی ہے۔ انسانوں کی خوراک تو اپنی جگہ، مہنگائی نے پرندوں کی خوراک کو بھی نہ بخشا۔ مہنگائی نے میاں مٹھو کو خاموش کروا دیا۔ شہری کہتے ہیں خوراک کی بے پناہ قیمت میں اضافے نے پرندوں کو بیچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پہلے جو سادہ باجرا تھا وہ 60 روپے کے جی مل جاتا تھا، لیکن اب 120 روپے پر کے جی سادہ باجرا ہوا ہے، اور دوسرے ان کے جو سیڈز ہیں وہ تو آسمانوں کو چھو رہے ہیں، کیونکہ جو ان کے سیڈز ہیں اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پرندوں کی خوراک کی قیمتیں بھی 2 گنا بڑھ گئیں۔ باجرے کی قیمت 60 روپے سے 120 روپے کلو ہو گئی۔ لال کانجی، سفید چینا، کانری سیڈ اور دیگر دانوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ پہلے تو ہم آسانی سے اپنے شوق پورا کر رہے تھے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا اپنا کھانا پورا نہیں ہو رہا، تو ہمیں ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ فیصل آباد میں خوراک کی قیمتوں میں اضافے نے پرندے پالنے کے شوقین افراد کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ مہنگائی کے دن نے جہاں انسان کو پریشان کر دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میاں مٹھو کے دانے میں اضافے نے بھی اس کے منہ پر تالے لگا دیے ہیں۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔